Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose quelques idées de recettes que vous pouvez mettre sur votre table du Ramadan, votre table de iftar. On va commencer par une citronnade. Ici, j'ai 2 citrons non traités que je vais mixer avec 80 g de sucre et 500 ml d'eau fraîche. هنا غادي نصاوبوا السيتروناد عصير ديال الحامض كنديروا فيه 2 ديال الحامضات من الاحسن يكونوا بيو وكنزيدوا عليهم 80 غرام تاع السكر ونص سيترون نتاع الماء يكون بارد وكنشدوهم وكنطحنوهم. اللي عنده طحانه عاديه يديرها في الماكسيموم واللي عنده الترموميكس يحطو في 10. Donc pour les mixeurs, si vous avez un thermomix vous mettez sur 10 et si vous avez un mixeur normal, vous le mettez sur le maximum. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va ajouter encore 500 ml d'eau fraîche. كنعاودو نزيدو مرة أخرى 500 ملل ديال الماء البارد، يعني في الجميع يطرو ديال الماء مع 2 حامضات و80 غرام ديال السكر، سهلة. On va remixer encore، كنعاودو نطحنوه مرة أخرى ومن بعد كنصفيوه صافي وها هو وجد. Donc ensuite on va le filtrer. Donc le thermomix logiquement il est équipé pour filtrer tout ça, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus vu que je l'ai pas utilisé depuis un moment. Voilà, donc je le filtre tout simplement avec un chinois et la citronnade elle est déjà prête. Et si vous souhaitez un goût bien prononcé du citron, mixez d'abord le citron avec le sucre. Ensuite, vous ajoutez l'eau en 2 fois. إلا بغيتو يجيكم المذاق ديال الحامض يعني مجهد بزاف، طحنوا النبل ولا السكر هو والليمون ومن بعد عاد زيدوا الماء. On peut rajouter éventuellement des feuilles de menthe. نقدروا نزيدوا فيه وريقات نتاع النعناع. Maintenant, on va préparer une soupe avec des lentilles corail. Super simple, elle se prépare en 15-20 minutes maximum. Dans une marmite, on va mettre l'équivalent de 3 à 4 cuillères d'huile d'olive avec un oignon coupé finement. On le fait revenir. On va ajouter ensuite 2 gousses d'ail avec un morceau de gingembre frais râpé. غادي نصايبوا واحد الشوربه نتاع العدس الاحمر، نشدوا 3 المعالق نتاع الزيت ديال زيت الزيتون ونديروا فيه بصله صغيره مقطعه طريفات صغيورين، وكنديروا 2 رويصات نتاع الثوم وكنديروا فيه واحد الطريف ديال السكينجبير محكوك. كنقليوهم شويه مع بعضياتهم والريحه كتعطي غزاله. Pour l'assaisonnement, on va mettre du sel, du poivre, du curcuma et un peu de curry. On peut rajouter éventuellement un peu de coriandre en poudre et on va ajouter de l'eau chaude. بالنسبه للعطريه درت الملحه والفلفل الاسود ودرت الكركم ودرت الكاري ونقدروا نديروا شويه ديال القزبر مدقوق. Je mets également un peu de purée de tomate. كنزيد واحد شويه ديال الطماطم اللي كتكون اون بوري بحال هكا كتكون جاريه وكنزيدوا الميها سخونه بشويه بشويه وحنا كنحركوا. يعني ديجا دابا تقريبا كلشي وجد. فاش كنديروا العدس دغيا كيطيب، ماشي بحال العدس الاخر، هذا 5 دقائق دغيا كيطيب وبالخصوص الى دار في الماء سخون. وكنزيدوا شويه ديال القزبر. Donc j'ai ajouté un bol de lentilles corail bien lavé avec une poignée de coriandre et maintenant je vais ajouter à la fin, je vais ajouter du lait de coco. Donc tout ça s'enchaîne parce que les lentilles corail cuisent très très vite. Donc tout ça rapidement l'un après l'autre avec l'eau chaude en plus ça facilite la chose, ça va rapidement. Voilà, c'est déjà prêt. Là, je couvre, je laisse encore 5 minutes sur le feu et c'est déjà prêt. On peut mixer si on le souhaite. Et maintenant, on va préparer un plat de noiseur à la demande de monsieur. Donc, on va prendre une marmite et on va mettre dedans l'équivalent de 3 à 4 cuillères d'huile d'olive. Ensuite, on va ajouter un gros oignon coupé finement, le faire revenir quelques instants. غادي نصايبو دابا النواصر، درنا زيت الزيتون مع بصله مقطعه طريفات صغيورين، كنزيدو عليهم واحد 3 ديال الرويصات نتاع الثومه مدقوقين. Donc j'ai ajouté 3 gousses d'ail écrasées avec du sel, du poivre, du paprika, un peu de gingembre et un peu de coriandre en poudre avec 2 cuillères de concentré de tomate. من بعد بالنسبه للعطريه درت الملحه، درت الفلفل الاسود ودرت التحميره ودرت شويه ديال السكينجبير، درت شويه ديال القزبر يابس مدقوق ودرت 2 معالق نتاع الطماطم المركزه صافي. وكنبدا كنقلي فيهم. هذه العمليه مهمه ديال التقليه، يعني كتاخذ لنا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق كنبقاو كنقليو هكا والعافيه شويه مهيله، كنقليو مزيان والرويحه كتخرج زويونه. من بعد كنزيدو شويه ديال الماء. Donc c'est très important de faire revenir d'abord tout ça dans un premier temps bien comme il faut. Ensuite on ajoute l'eau chaude par petites doses à chaque fois, on mélange et c'est ça qui va nous donner une bonne sauce par la suite. Je mets quelques feuilles de laurier, كنزيد شويه ديال الوريقات نتاع الرند وكنزيد نمرق مزيان بالماء سخون. Donc j'ajoute encore de l'eau chaude. Voilà, je mélange. Maintenant je vais ajouter mon poulet. Donc j'ai utilisé du poulet fermier sans la peau.
هنايا غادي نزيد طريفات نتاع الدجاج. استعملت دجاج بلدي ما فيهش حيدت ليه الجلده ديالو. Je mets quelques piments, ça reste facultatif. J'allais oublier les pois chiches, j'aurais dû les mettre dès le départ. Je les mets maintenant, ce n'est pas grave. كنت غادي نصنع الحمص ولكن معليش شفتو حتى هو واحد الحفينه ديال الحمص ونخليه يطيب. Maintenant, je vais préparer les noiseurs. Donc, je les achète sous cette forme-là. Donc, je les prends chez mon boucher. Là, je vais les faire cuire à la vapeur. Donc, je mets un paquet et demi, environ 500 grammes. Je mets un peu d'huile d'olive et je mélange. هنايا عندي النواصر كنشريهم من هنايا بالنسبة للناس اللي عايشين في أوروبا كيتباعوا عند الجزارة حلال. درت باكية ونص تقريبا نص كيلو. درت عليها شوية ديال زيت الزيتون ودرتها تفور. Donc je l'ai fait cuire à la vapeur. En attendant, j'ai le poulet qui est déjà cuit, donc je vais le retirer. بلا ما تفور ليا هذيك كما كتشوفوا الدجاج طاب صافي غادي نحيدو نحطو جانبا وغادي ندير في بلاصتو بطاطا. كتعرفوا بان النواصر كتكون معاهم بطاطا، دونك شديت واحد 4 تاع بطاطات وقسمتهم هكا في النص. J'ai mis à la place du poulet, j'ai mis 4 pommes de terre. J'ajoute un peu de sauce parce que ça demande de la sauce. Et j'ai mis également un peu de persil et coriandre. Pour les noiseurs, donc ça prend environ 30 minutes de cuisson à la vapeur. Il faut rajouter un peu de sel. Et pour accélérer la cuisson, n'hésitez pas à mettre par-dessus de l'eau chaude et remuer et faire cette opération au moins 2-3 fois. Et vraiment, ça va très très vite. باش تطيب لكم دغيا النواصر. المهم زدت شويه ديال الملحه ومره كنسقيه بالماء سخون وكنحرك مزيان باش دغيا كيتفور ودغيا كيوجد لحقاش كيشد شويه كيكنزز وكيشد شويه الطياب. Donc maintenant que mes pommes de terre sont cuites, à la fin, je vais ajouter encore 2 gousses d'ail écrasées. في الاخر كنزيدو واحد 2 رويصات نتاع الثومه مدقوقين. ودابا صافي غادي نبدا نوجدهم بعد ما تفوروا. كنديرهم في واحد المرميطه بعد ما كنحط فيها واحد شويه ديال الصلصه. كنحط وكنبقى كنحرك والعافيه شاعله على البوطه. Donc là, je prends une autre marmite, je la mets sur le feu, très très doux. Je mets un peu de sauce. Ensuite, je mets les noiseurs dedans et je mélange pour qu'ils absorbent la sauce. Donc, c'est pas comme les pâtes. Là, c'est uniquement comme ça qu'on peut les faire, sinon dans un plat qui va au four et comme ça absorbe la sauce. Mais moi, je préfère cette méthode-là, c'est plus simple. Voilà, donc j'ajoute au fur et à mesure la sauce. Dès que c'est absorbé, j'ajoute encore quelques louches et je continue ainsi jusqu'à pratiquement finir toute la sauce que j'ai dans l'autre marmite. Donc كنبقى غاديه هكا مره كنزيد شويه ديال الصلصه وانا كنحرك هي كتشربها وانا كنعاود نزيد حتى كتوجد ومن بعد كنحضروها بهذه الطريقه هكا. Et maintenant, on va préparer des bourraques. Ici, j'ai 2 grandes cuillères de thon. Je vais ajouter un oignon nouveau coupé en morceaux. هنا عندي 2 معالق كبار نتاع الثوم زدت عليهم بصله مقطعه طريفات صغيورين. J'ajoute également du persil et je mets de la ricotta, environ 3 à 4 cuillères. زدت عليهم شويه ديال المعدنوس وزدت عليهم الريكوتا تقريبا واحد 3 معالق كبار et du fromage râpé وشويه ديال الجبن المبشور شويه ديال الابزار. Donc je mets également un petit peu un tour de poivre. Je mets de l'ail en poudre وزدت شويه ديال الثومه غبره وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. غادي نزيد فيهم كذلك واحد 2 ديال البيضات مسلوقين نقطعهم طريفات صغيورين ونزيدهم. Donc je vais ajouter également 2 œufs durs, je coupe en morceaux, je les ajoute et un œuf entier وبيضه كامله ونخلط هادشي كله مزيان وها هو الحشو واجد. Je prends ensuite les feuilles de briques. Ici, j'utilise les feuilles de briques surgelées. Donc, il faudrait juste les sortir un petit moment du congélateur pour qu'ils se détendent un peu. Et chaque feuille, je vais la couper en 2 et je vais commencer à former les cigares. من بعد كناخد الورقه غادي نستعمل هذيك الورقه اللي كتكون مجمده كنخرجوها واحد شويه من قبل باش تطلق. صافي من بعد كل ورقه كنشدها وكنقسمها على 2 وكنبدا نعمرها باش نديرهم على شكل cigare. Donc, je mets une cuillère de la farce. Ensuite, je commence à rabattre comme ça les côtés, des 2 côtés. Donc, ça tient pas parce que on peut mettre un petit peu d'huile dessus vu que la cuisson va se faire dans le four. Voilà. Et après, pour la fin, maintenant, je ne mets pratiquement plus rien. Pas d'œuf pour les fermer. Pas non plus de farine avec de l'eau. Parce que pendant la cuisson, il se ferme automatiquement, que ce soit dans le four ou bien dans la poêle en friture. Ça tient tout seul. كما شفتوا صافي من بعد كندير ديك المعلقه ديال الحشو وكنشدهم وكنطويهم صافي وكنكون السيجار ديالي. تقدروا تدهنوهم بشويه ديال الزيت مادامنا غادي نطيبوهم في الفران
تقدروا تدهنوهم بالزيت باش تجيكم حتى العمليه ديال الطويان تجيكم شويه اسهل. ملي كيكونوا ناشفين شويه هكا كيعذبوا، كيخصك تبقاي تشدها هكا بيدك وانتيا كتلوي. صافي من بعد كنديروهم كاملين كنوجدوهم. Voilà, une fois que c'est fait, donc la première partie, je vais la faire cuire dans le air fryer. Donc je le retourne, comme ça le petit bout là au milieu, il gêne pas. Je mets un papier cuisson et je les mets dedans. Pour la température, j'ai mis 205, mais après j'ai changé, j'ai mis 190 et le reste dans le four. À 180 degrés, ça prend environ 20 minutes. Vous pouvez vaporiser d'un peu d'huile. Ensuite, je les retourne dans ceux qui cuisent dans la friteuse, je les retourne. J'ai retourné même ceux qui sont dans le four. فوالا صافي من بعد ملي كنديروهم في القلايه الهوائيه كنديروهم يطيبوا. انا درت 205 ولكن في الاخر هبطتها ل 190. كياخذوا تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. خاصكم تراقبوهم وتقلبوهم في النص ديال الطياب. Donc écoutez, vraiment le croustillant c'est pareil que ça soit dans la friteuse ou dans le four, c'est la même chose, le résultat est pareil. Là, la première que j'ai ouverte, c'est ceux qui sont cuits dans la friteuse. Et là, les deuxièmes, c'est ceux qui sont cuits dans le four. كما شفتوا بجوج بهم عندهم نفس القرمشه اللي طايبين في الفران ولا في لا فريتوز. Et le dessert, il est déjà publié en short. Vous pouvez le regarder, c'est super simple. Je l'ai fait cuire dans la friteuse. وهذا الديسير اللي كتشوفوه راني حطيته البارح في short، يعني تقدروا تفرجوا فيه تما كاين. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt pour d'autres recettes. صحة فطوركم. نتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم ونتلاقاو في وصفات مقبلة. صحة فطوركم. باي باي.